Nedavno sam dobio novi magnetoskop u svojoj AV kolekciji Sony 9W M2000P. Kad je uređaj stigao bio je u ok stanju, no imao je jedan jako naporan problem. Pri svakom paljenju uređaja prikazala bi se greška 96. Ta greška nije štetila osnovnoj funkciji tog magnetoskopa, no problem je bio da ako sam htio promijeniti bilo kakve postavke u samom uređaju, te postavke se ne bi spremile i izgubile bi se nakon ponovog paljenja, vratilo bi se sve na tvorničke postavke uglavnom. U uputcima piše da ta kodna greška indicira da je nekakva greška došla do NVRAM-a. Navode se 3 moguća razloga u uputcima, ovdje piše NVRAM, sam problem u NVRAM-u, problem u adresnoj komunikaciji i zadnji je problem u backup bateriji za sam NVRAM. Navodi se još negdje da ta baterija bi se trebala mijenjati svakih 7 do 10 godina. Ja sam onda zaključio da vjerojatna greška u bateriji i naručio sam zamjensku bateriju i probao sam vidjeti ako će se problem riješiti. Znači prva stvar što moram napraviti je skinuti zapravo ovaj gornji poklopac, samo ovaj prednji dio, ovaj stražnji dio se ne treba skidati. I onda moramo skinuti ovo napajanje tu. Znači napajanje je jako dobro smišljeno od Sonya, može se lagano maknuti. Ovaj bijeli konektor se skine ovdje i odšarafi se ova dva šarafa ovdje. I onda pomoću šraf cigera se može lagano izvući van. I tu dole se nalazi naš problem. Sada skidam ovaj poklopac koji drži lift za samo ubacivanje i izbacivanje kasete. To je vrlo lagano za skinut. I sada moramo skinuti ovu ploču sa strane. Problem je prvo moramo ovaj flex kabel maknuti i biti jako pažljivi kad mičemo ovu ploču da je ne strgamo. Sada prednju panelu moramo skroz gore pomaknuti jer se nalazi ova ploča koja sadrži bateriju ravno ispod. Moramo iskopčati kabel koji spaja prednju panelu i još za kraj moramo dva šarafa odšarafiti. I sada moramo zamijeniti samu bateriju. Evo, ovo je nova baterija tu. Izgleda isto kao i prošla. U uputcima Sony je rekao da koristim šrafciger kako bi izvukao samu bateriju. I kroz par pokušaja uspio sam napokon izvaditi van. I onda samo treba nataknut i biti pažljiv da se ploča ne savine previše kad se stavlja nova baterija. I bitno je staviti bateriju pod istom orijentacijom. Postoje ovi mali metalni vodiči koji jako pomažu pri vraćanju ploče. Problem kod spajanja ove dio 6.5 ploče mora se na ovoj desnoj strani držati ploča koja viri van sa prstom kako se ne bi savinula. I problem je vratiti sam flex kabel koji je dosta nezgodan i ne može se baš ruke zavući ovdje. I sad je vrijeme za isprobat da vidimo ako je popravak uspio. I ovdje dobijem isti error koji sam i prije dobio. Sad, ja nisam bio svjestan, ovo je zapravo normalno ponašanje uređaja kada se prvi put upali nakon zamjene baterije. Onda sam malo čačkao po meniju i uspio resetirati podatke i nakon ponovog paljenja greške više nije bilo. Na prvu nisam povjerovao da je zapravo problem riješen, pa sam promijenio postavke zapravo izgleda ovog vremenskog zapisa. Pričekao sam nekih pol sata i ponovo sam upalio uređaj i podaci su ostali isti.
I još za svaki slučaj isprobao sam uređaj sa kasetom.